So, hello guys, I am Mark Olney-Bliflor, and I'm here to demo on how to promoting server 2016 to a domain controller. So, first kaya to saning start. So, paabot lang ta kadayot. Mga pila ka minutes. As you can see, loading na siya. As you can see, ato lang diri sa kuan, input, keyboard, then insert, control alt delete. Then password. Same ra, simple ra siya. Then enter. Then wala. Nakasunod na ta. So cancel lang na siya. Then okay ra ni. Natural ra ni siya. Na. So mao ni ang server manager. Ito sa TX. So ari ka sa local server. Tan-aw to nimo. So work group pa sa mo na itong panon, sudlon. Maka-join ta sa domain. So work group. So first ari ta sa dashboard, and then add roles and features, or pwede ra pud dire. Add roles and features ka, and then next ra ka. Next, and then next, and then i-active nimo. Add feature ka. Then DHCP server add ka, then continue. So DNS server maro Japan, continue, add, then continue. And then next. And then next ra Japan. Next ra tanang, mostly next na lang dire. Then install. So paabot lang ta mga pila ka minutes. So let's wait for a minute lang or seconds, or depende niya. Okay, install mo na siya. Dugay. So installation succeed na day. So close na to. And then as you can see, na execution mark, meaning na nigana to siya. So ato na i-click. And then ari ka mo click ka sa promote this server to a domain controller. So let's click this. And then since wala pang domain, so mag-add new forest ta. So subdomain day, so root. So ang gihatag ni sir which is ccs.cctc.indo.ph. So next ra ka. Then paabot na po ka. Wait lang ta pila ka seconds siguro na. So nakasunod na siya. So mag-create og password na niya. So i-same lang nako Japan ang password, which is password. Sobrang tagal. So so mag-password ba? Then password. So next ka. And then next ra Japan. And then ang net bias domain name, kay same ra na. Magawas na siya matic dire. CCS. So let's wait lang for a minute, for a seconds day. Minutes siguro na. Okay. So as you can see, gawas na. So next ta. Gaya na. So next na.
And then next ra Japon ka. And then mag-prerequisite check pa man siya. So let's wait lang. Ano yun yung nga yun eh. So as you can see, check na siya. So alam ni siya i-mine kaning mga naka-yellow. Importante ana sa ubos. Scroll down na ka, so naka-check. So install na ta. Bigyan ta sa to install. Then wait na pud ta. Wait na ta, wait. Nag-installation pa siya, installing pa na siya. Let's wait lang. So as you can see, kung man na siya, i-restart yun na force restart para magana to siya. So i-close na to. Close. Close na to. Then restart ta. Na. Na-restart your rig iya. Julag siya. So, sa dire, medyo dugay-dugay gina siya. It will take more than 5 minutes or 6 minutes para mag-load na siya. So, ako lang sa ikat ha. Paabot ha. Then, mabalik ako pa. Ni daan niya nga loading. So, as you can see, man na for how many decades. So, input ha. Mara Japon to siya. Then, insert control alt delete. So as you can see, ni-list na administrator, CCS. Ito net bias na to. And then, ang password mo, Japon siya. So, ayan, nakasunod na. So, tanan na to, na-change pa yun siya. O, successful pa yun itong pagkabuhat. So ato sa ni magtangon ng kan exclamation mark. I-complete na to dire. Then next. Then commit. Then close. So wala na. So tanan na to sa local server. So as you can see, ni kuan na siya, ni domain na, ni sold na. So that's all guys. Thank you.